الآن جاء المرحلة الثالثة، مرحلة الدخول في التكنولوجيات الذكية وعصر اللي هو الأجيال بتاعت الريبوتات والذكاء الاصطناعي. الصين أثبتت جدارتها في هذا المجال، يعني في إنتاجها الغزير. ده النمط بتاع النمط الصيني هو الإنتاج الواسع، الماس برودكشن، وفي نفس الوقت الالتزام بالمعايير المطلوبة لدى البلدان الأخرى أو الحدد حسب المحددة في منظمة التجارة. They find a very innovative way to develop. If I talk about the digital economy, electric cars, reducing the carbon emissions and contribute for the global prosperity with their new inventions, with their new ideas, with their new philosophies, which really help the world to regain the confidence and to get back to the regular process of industrialization, regular process of development. Aujourd'hui, on doit tirer le meilleur profit de l'intelligence artificielle, du numérique et des nouvelles technologies pour essayer de réduire au maximum les inégalités entre les populations. Avec le développement de l'économie verte et tout ce qui relève quand même du développement du numérique et de l'intelligence artificielle sont des domaines extrêmement essentiels et où surtout l'appui et l'accompagnement de la Chine me paraît fondamental et essentiel pour nos pays. Китай совершенно очевидно является не просто фактором стабильности, но и фактором роста и развития мировой экономики. Это общепризнанно.